Ole amasan clear to high in rang in chibai. Tuta tuma ka video hi kasin trul na lain zomin Hmarbiel kavan Inzinna video toy ti ka hong suk lang ding ania lampuya kan hun mangdan hai le lampuya ka video la khai toy ti tin ka hong suk lang ding ni sin la video lo thil sun zom pe ta khu hai toy ti tin kan phang na chin hai ka hong suk lang ding ni ro se ole ei mu angin lampui hai a then lai chu pakarot hai lovin lampui in suk nok noka amiruk chu atlang puin lungtholin chen hai chu lampui thataki nei tlan theya lampui khoman hoin ma ei son em ani lo thlir su zom pe ite tu tai mu me khi perzol kan zuk luta perzol sin poimo kan nei lein perzol kan lut masataka hilai tu tai mu me khi perzol an market area atitim an ta ding chun an hun pui tak ni ding ringa oma perzol market area elo enani ole tutai en nok me khi perzol lalpa lalmang a in ania perzol lalpa in tu lahin sin i mani tho kan naya chulein zom chun video toy ti ka hung la kania hi zo hin tin sung ting kan hein thok tok nok me ka tin sung panin kan motor kan tlana lampuya kan zu ma ve le lo ro tlang lo ro keini abik takin tuta fe hai ta ding lem chuna kan voi khat mu na ania van ting in vor kai lupin muno ma khopel pangjat khoma chang sul in lau khopel ani lo thil sun zom pe ite chung sun tlang lo ro kan en zo nong sun tin sung ting panin kan hein thok dok no ka tu tai mu me khi tin sung lu chan lai ni ania motorain to ka video kala kani lain a video alo chang na sadeu ni khoma mi lo che thi mun la tin sunga hin sin poimo kan nei lain hun so no te kan va mang nok ding ania lo thlir pe ta hilai hi tin sung chu ani tin sung hi ei hri theidan ding chun tulaya ei lasak thi min lar thante Hmar le pu lalbik lin ei lasak thi sang hlui in lar em hai khu ani tin sung khu lo thlir sun zomei de Imito. tin sunga kan sin tho ding hai kan tho zo nungin parbung ting kan in thoka tuta ei en me khi parbung ani ta parbung khu ani parbunga in thok hin lung tholin panding kan nia parbunga hin sin i mani thoding kan la nei lein kan la cham banga chun parbunga kan umni tak hitlang lo ro ni alo ni lein kan nom huna lung tholin pan thei lowin kan oma parbunga hun i mani chen kan la cham banga chu lein zom chun parbung kan lai fang de la hilai hi Rajiv Bakshi, Lieutenant Colonel Rajiv Bakshi, rizing na dinga atlang an sim chonia. Lo clear pe ta hilai tu tai en me ki helipad na compound ania. Chun ezuk clear tong chun ki laya ki Lieutenant Colonel Rajiv Bakshi, rizing na dinga
ani sim ani ball alung ani phun chulai hmun chu ending in hi kan zuk pan meka kan voi khat fena ani lei kan phur tlang hle ni lo en sun zom pe te ole tuta e mu mek hi zuk enei ta famta lieutenant colonel Rajiv Bakshi ri zing na dingan lungphun ania asunga hinzuk lu ta athozi khai dam zuk en chi ngei ta ama hi e ri seng angin ti lai a mei te hai le e bui huna e ni abik takin hilai huna khosahai parbung lungtholin damdi ti hai ta dinga mi tangkai em Lieutenant Colonel Rajiv Bakshi ani Sunsun lungtholin ting kan la kir thei no lein parbung football field ting hun mangdingin kan la fe no ka tu ta ai mu me ki parbung football field ania lo thli rei ta parbung football field ahin hun toi ti kan la mang no ka chun hilai building hi mi zukin don ding rem chang ka ri no lein ing building amani ti lem chu ka hril thei no a chun hi laia e en mek lungphun hi rung levai su pui lung an ti khanin ka hri ta long lo thlir na ei ta ole tuta ei thlir mek hi parbunga school poimo PMS parbung school ania school compound an nein hoya a school building hai an hoi boka PMS school ei thlir zo chun parbung khusung ti ngei kir no ka i lai hin lungdo par valu pa lungdo hai kha izuk en zo wa hilai hin EFCI big in parbung ane parbunga kungat pangso ngin lungtholin ting pan kanin loya sun tlang lo ro lo la hai chu kan zuk thira lo munung tu hai ta ding tlang lo ro ta ei suk lang no ke sin la nei ka chok no arak ta ke mema aring ko manasa huna en hai ta ding chun apo ri papa aro pui hle ne sun lungtholin kanin ngat na khu kan tlung ta PMS lungtholin compound in hat kan ni lain chol hadam na hun hai kan lamanga chunga kan chol hadam zo chun azing kar lungtholin area thoding sin rul poimo kan nei lain EFCI pastor quarter ti kanin thok phaya sin hai kan fena san tak hai thoin hun hai kan manga hilai hi ei mu me ki EFCI pastor quarter lungtholin ane lungtholina sin kan tho zo nungin tu hin rovakot ting kanin tol no ka rovakot apam hin sin thoding poimo kan nei lain hun toi te kan va mangin kan va chamani rovakot lo thli rei ti ei en me ki hilai hi rovakot khu ania ki like in big in uma ing big in takamani kasuk hri sing tanone
ravakot kan cham sung in school pakhat poimo dewel Evangelical Academy ka visit nun lain ka visit na toy ti ka hong suk lang sa ding ni sin la ang school ngir munay en lumin sidan khopela abang hai rap in chung hai khom in ko trekin school hai an kaya lainatan khopela ni school nau pang hai big takin hilai hi lo thlir pe ta school compound ania video kalak apoi no mo Poino. Puito save lo hunge ding khara. school ka video la phain ton ti lo thlir sun samai te Staff hire wa kom nge yan hunga. Reverend Joseph Marzote for One Life Ministry Director Palo Hoding ni. Staff hire hunga sa nong la kan school. Ni student hire staff hire atul ji poi moji cham hu bonga ni mikina hun ta tuin chu. Karhin kha asak le tak no. Abang hai kan sang lo ko sin la. En ro kha khamo. Isat nilai ni za coding hong petupa asta phai vong an ni hi hong ai for one life pa ko phai an ni an hong kha tha hi ai chi tu hai kom ta Inzinna. E for elbow. 11. I. Inzinna. le kha lo lom ro kha hi em Hi. ding hai cheu khan ni o hi ole kapo kha tu ta chuma video tong suk lang thai hai chuni sin la Hmarbiel hin kan sin poimo hai kan tho zo nungin chora chan pur ting tui thap hai rom ting panin kan ki no me ka tu ta en me ki shortcut pan na lampui la ya badung atui vai badung te lei de ei tan lak kha ania chulaya kan na toi ti kalong suk lang sa zo kane clear tu hai po in renga chunga lom thu chibai mantra